Ndị be anyị ekene ime ụnụ, ndewonu, ka eke unu mee. Ama m na ya agasigo nke taa wee bata n'udo. Ekene dịrị Chineke na otu o si wee duo anyị ụbọchị nke taa. Ihe niile nke anyị mere taa wee duo anyị n'udo, wee nata n'udo n'enwere nsogbu ọbụla. Anyị na-asị ka ikene otuto niile bụrụ chasịa nke naanị ya, n'ihi na ọ bụ Chukwu, ọ bụ odogwu, ọ bụ chi kachasị ihe niile. Ka ị na-apụ n'ụtụtụ ọbụla ịkpọtụla ya sị na lekwa ebe m chọrọ ije, achọrọ m ka izi ụmụ udo wee durukwa wee bata n'udo. Nkwa ya na ọ ga-eme ya, ọ bụ mpụta ibi n'igwe ka ọ bụ. Ama m na o dugo onye ọbụla n'udo wee nata n'ebe niile anyị bi. So, m na-asị